Canal FM. Toto bebe ya weno awito mya wezo wa bebe miwe nenyo be wona menye to Terezi adidi masonya mulide muisa gusu wezo. Yo tare de nzonu tio. Awo me to fon lo. Diviode. On est d'accord. Iso video. Iso. Elia. So chan video so bitu kara. Yo va to mon ko aji ma de bena to jino to bebere ne ma wo yo na dilao vidilo wale be bebere ke yo be de video na home an gbegbele ti wo na home do. C'est le pour Bordeaux et doré nya eji tume ba mon vacances alors mo keke ona de vieux e go be king bana sanre ya ponde le amuti fe togba to no didi la amuti fe togba to le de vieux nya go be vieux va ma ba amuti fe comme vieux le de vieux le togba me le togba do wa e nyinde ke do jijona apeto wa soja ko de gbe wa po do be nu ogbo ngba no tepe de kon gba jo no so ti gomo ko le di sachan no po nu ogbo ne nyabe dede no enyo akpe yani kagboka wezo yo dalele ahome to fon ni sobi do doni so be ko eleyi ni dakpe mi aso mo npopo adogbe na tojino to keke ado bena golf 6 do bagida to won enyo akpe jamais dubi di wezo yo dalele ahome a famo fon la de viode olo no boy oh yo alebe ogbale wa no gbo ke o mja gbagbo ni ne de fi ogbale wa no gbo le confinement passé be nya be o mja gbagbo ki se wa to lo no gbo enyo leko eleye ya da kunata akpe eyira makapo wezo yo dalele ahome a o fon lo de viode o fon yere ni sobido dani so tadia milelo dalele mdie ma so enya ya so wonu akengbo ni mi atoji opo fike o na plaque le bakudo o na vivi technique na honle ekeni photo plafa minya be photo pla ngale fi wa ojo ne odo edo pe won fi be edo vivi technique alo edo plaque na ebe hoa o la temu won keke de kale funu ke o ma pota na nu kegbe yo to a biz be nya vale ajuame nyao o ne o ido do a o pe antocha gare me wa ehun do na so pa me kakala ba kodo agbodi eye de marcheur de autre le pa me le wa be do ke we o la ba hogala mo fi wa be we do de ke ya me ke we va pote we va nyina me chuchu gban ke o servi na wa elanyo be me ke we le o do le funu wa we ni enu ajo adi poto wa waja gba ne wa le nkuro nu antine de ke nu ina san be soro na mo va ona wa be visite technique okudo plaque po gba trojo na ve ona dobua bagba no inini nkanu de be nya wala do to gan me wa mi la tro wa ve ji da domnya to wa be onu me kuku akwere nu ke tutu elejo ye enu ale ne niama enyo Maurice Agbosu sibiale ke mi opata mi se mi nye mi le poebe e do voin de va hi progodo apata mi mesia me le taro asi ahwa avin le di le duo me vovovo eye do aba koro mi etamia gbo le togo mi abe plo la o ododo vovovo be du me vi o wa odoji wan to chan o le odoji alebe wa soto pado e do avoir ìjọgbé fún ètò àgbètọ́ ta lọ fàtàn kúrè kántí ó lè pọ̀ dọ̀ àlè fún wọn nù kẹ́ gbọ́ bẹ́ so bẹ́ wọ̀ dòdó gbogbo ọ̀fọ̀ ẹ̀dọ̀ àlè kú dùdù àlè zọ̀n lélẹ́ àmì ṣùgbọ́. Dádìde ọ̀pọ̀ ìnùwàntọ́ ìṣọ̀wé òtúrọ̀pàdíà ẹ̀yìn ndéke àgbètọ́ àlọ́ mianya kàkàdọ́ tọ́ mi dèngbè so ti ń tọ́ ẹlẹ́ mi plateforme àdéhùntọ́ jí mi bíọ́sì pé nkẹ́gbọ́ bẹ́ lè so tó gómìnà ti kú yà mia kafla jume vio we tonu masea vano son kupo la pobe mesure barrière alo nuko bio alo fio hobena mia wo kudo aso wa site do kebe doantia makama le me e go mia jume vio mi le so e mi le so bebe do mi le poisi e doa kafla gbegbele nu ni alo fefe nu ni nene amedo to chambe mu le wa e do ale e go mi no son kupo nu kebe le gbani so le kekere me poi ya bon conseil e kave no mi jula gbeto e bla e ne kudo dibo no kwa et voilà alors faire des cas VV quoi évoquer mille gros pas temps et voilà bien que mille gros chan ne ekoye minya le eso besoin de devoir pas dire gros mille ko ba le dodi son de caméra ka o gba actualiser site ada vraiment ke gba mi do ko me po mi mignon ko ba le pe a o le vo pa e do ya ka flan et du vieux pas ton soro wa ko di e nu ke ma gbon po ni be fi ke no do e fia me ko le premier on est quoi pour dire
masque alo bavette que nous le bon ne pas tamia chon neni exizi akọ ya ni zizi comme fike doa et le fofon et mignon américain po ve belle afine po so ba domia domele nya be communauté me po e nya ba ba nya bio so ameko le premier bobe zizi ne no no me nkufe be nya e mi le brova e zizi ne no no me akọ ya ne ejumevi kwata wanya be e do ya be nya Mpasiolo ne patamia apanko de kebe doa yani kabuka dade mi enya ele jora ele fifiare enwa kwenyi be makama so me kagbo chuchugban nenu jole ahome no do ahwa ma me gan ho bi ora nya chuchugban amegan ho le mi ave jume a le ni fioro e deonware de ke deon jive nyalo de ke e deon jive nyalego mi ave deon no gbe so biejeve alo no gbe so no gbe nro homa so dalo mi ni mi ave po vito kwa e vo taransia mo va ina va me o va le ya ni ne va me o me a e dole wanchi e dola mi so we e nya jole charpangare ni ne vende veni joe to vone ya ejume vion to ari mianto ke so gbirigbe ye fiora chande seru dugware nkai mianto cha mi le woni mi so a chonu nya lo kujo ameruna na ni omba bol te pereka awu agbeto wi aton vane enu jo fifi je ka flan chon vi nya jo fifi je la mojia oh so je gba to wa nya na mo be no kaka no hlen la monji no si ebe mianto edo mianto mi nyabe edo abe réalité enu veni le godogudo enu yo kikia eye wo be to gbo be agbagba jeje la no ani gbe si agbewo ame yo keke lagba no le do mi lagba no po we elagba no ijikwe ni nebe nu ko mi la no po won enyo Germain ne ma sebe bi anya le be nu ke jo nu agba tro yiti ne ma do ne ya kon kekero mi do mo gba la ko de ka ko po apo le ka mo ado gbogbo ro po va o po de ka kekero nto ya mo ba po de ka o ba po de pepo jojo yin bi a obeji mo vo won la ka fi nu agba tro wa wo va ze ka na po ko po am ame asirike blaton va ton coton nene no va le yezere pa le considère de cas même ba mi po am sirike na alors faire de cas bla ne va ton nene le considère de cas me considère mi do mo gba nene na ka mi ye nyi me se nu kwa ko e ye amo le gbocho modia modito wa o pa mo wa ke pe so e va lo modito e che va chan donc ye ka fa Ghana ko to vu me de o mu hu de on voa o de confinement o hu mo vide ne wa be du me vi o be o ne to la ho me wa yi wa be do gbe lo okay mi ato yo cha mi ato do o ti la ka gbo o ti gbedi le ga me e won ga ke mo de si ato a o le fun ke gbo e pa o do ti fun no a vire ko to gba gbogbo ro gbo va le pole ami yo o ne cho mo di gbo va ko enu ne naye enu agba wo va nkeke fe ya o nene fifi ya ya mo gbo va donc anya bia se le ke wa ye ke gbo ye enu o cho mesure o be mi am tewa o le tutu ke wa gbo mi be na amo mate flat ne ati po la va me no va nu me nya cha bo la amo le se alofave kudo blani nene qui ont les amis ils m'ont dit bon va quoi donc on le port actuellement les miens nous tourne donc quand il est au te poids moi quand il y a ta peur ma ou ne pas te no check ya mon poids moi le va vous quoi et le be ne be minya ba mo la gbova ya do togo vioni o ma te ti gba dira wa no agbova ye be ti du na ododo de e na me sia me be gbova poa e be o ne ti kama o no do ma poa ma non ka me wi amene le confinement le isolement ale bene bedo alentia on denero enyo akpe eyiram dane de nyanye npo be edolani enu dando amebe enu aka ogba idiore parce ni fa egododore ke dokita ke wele kwa me ogba kudo team Europe ke le composé France Allemagne bakudo Union européenne be délégation dokita gan Djibril ke ni faja ele glombe les préfectures romaines n'ont pas et nous kakewe au mettre en quarantaine on les fibe 2800 nene on les en quarantaine d'arrêt
donc amewo me amerewo be ka agbatrɔ le to le donc ne okpɔnɔ ene o la kpɔ ɖe be koyo o hun dɛ ne amewo o hun dɛ na amewo ŋutɔ tsɔ amerewo so Nigeria Benin kudo Ghana o to ekpaŋɔŋɔ sɔ ɖo edzoa me nene ba amerewo xlẽ edo agbɔtrɔ va le ba na amewo le ame le Togo wa puisque mo nyi lome kpo ye mi la be do me to Togo do frontière gbogbo de kaka sɔ yi di donc afunu ye enu le wa no gba do to enu wa tsã dɔkita gã ke le nyi majesté yi wa ele gblɔ be ame ɖewo ke we Air France kɔkɔ gbɔa nene ba amewo ɖewo xlẽ do agbe wa wonya be ame ke we wo gbɔ wa mame fia me respecte quarantaine ɖe wo ta tutugbã ame ke we gbɔ tutugbã wo ta si wo be nonɔ ahome ne wa ŋutɔ wa confine wa ɖokuiwo ɖewo to wo va ɖo contact kudo amewo le gbãdzi ame ɖewo ko wo va lɔ kɔ ɖo Ibiza ɖewo wo si dzo le hotela ɖewo yina gbɔna donc nene ɖewo na adresse dada wo nya fi ko wo nya fi ko yi ŋutɔ tsɔ fifia nene ba amewo hlẽ doa ɖo population me wa fifia nu ke gba le grave eye nyi be wo da gba kɔkɔ ame ɖewo gbɔ fifia ame ke wo da gbɔ wa ɖe est-ce que wo da prendre mesure be no gbɔa woyɔ la respecter quarantaine o do la o dodo kpoe yo aya se so na me ele vevere be wa o dodo puisque sans dodo ake na nyi ke ngba ame ɖewo gbɔ wo na adresse gbegblẽ ame ɖewo lɔ ve kɔ ɖo hotel la o sito le hotel ame ɖewo le ahomea o to na la hoe ame wa ve ɖi sa kaka wa trɔ gbɔ donc ele vevere be ame ke wo da trɔ gbɔ fia ha ba kpɔ gbɔ be wa nɔ quarantaine ŋutɔtɔ eye kake wo le fi tsã wa dzagbagba ne wa te mettre amewo en quarantaine ŋutɔtɔ ne wo ŋgba propager doa ko. enyo oui j'aime amewo ne dza gbɔ le 23 mai are nya kpɔ be togovi ɖewo nɔ o yi gbedi o ame ɖewo yi kɔndzi alo ame yi vacances ame yi nugbe ame ɖewo yi dɔ ɖe wo gbe kpɔa ye nya va dzɔ kɔ o dzo ti edua me o ti wo ɖe ƒame du gbogbo ɖewo me ifi amewo ɖewo le hotel ɖewo dze wo me famille wo gbɔ le edua me kɔa enua va le se ŋkɔ wo mi asi ne dziɖuɖu abe nene be wo ne wɔ yome nua ɖe wo vol spécial dza kɔ va le 23 amewo keke wo signe engagement be ne yewo gbɔ va yewo quarantaine 14 jours le hôtel eye wa tester yewo kpɔ ɖa ke ŋgbe ve biabia nya teƒe be ɖe wo ake yi ne dzɔ le mia dzi 20 mars me gamewo wo le en tout de 20 mars yewo tu nua kame yi yewo ne gbɔ va wo kɔ ame ɖewo ɖe bus VIP me tsɔ yewo ma fo me mi gba va kpɔ ame ɖewo le sikui ame ɖewo na mia kpɔ be est-ce que nene me nua la gba dzɔ amewo le ba respecter wa ma engagement ko prendre ku dziɖuɖua wa ma ke wa ele be dziɖuɖua ke yo mi tsɔ first pandemie wo le via ele be no wɔ me dɔ kudo anuku aditɔ no me wɔ dɔ akua besia gbeme nu ne dzɔdzɔ mi le kpɔkpɔ yi ko agbadzɔ ɖo na amewo wotsɔ ɖo hotel va amewo va dzo vɔ dɔ alo ŋutsu va na amewo le dua ma nua la gba wo va ke eye ge mi la ye ko mianɔ ɖe ko mianɔ afi ɖeka tsɔ gbi ma ne pizio fufu nene nua la nɔ wala voa ne mi be mi le nua kpɔkpɔ gaza dziɖuɖu ma tɔ tsa le dziɖuɖua ŋutɔ le zã ɖo ame ko kpata wo le kpɔ fifia dziɖuɖua va kɔnta me atike ko le zã nɔ nu ko le ɖu dziɖuɖua ye le zã ge mele ye ve o mele ve be yanɔ ga aza koko ne be dzidzɔ ne be aza ga yanɔ ga aza ne gba ɖelia ke wa no tsɔ amewo va ɖe hotel de kɔa wo ne gba vu mɔ no tsɔ dɔ ne tsɔ da amewo dome kɔa nɔ ga aza keke ne mi nɔ yɔ ɖa ame ko sɔ da ɖo yi da wo ba om sɔ dedie nɔnɔ adodo de tɔn kpa do funu ye na mo te ŋuto na dzo ne. wo ŋgba gblɔ ame ke we le hotel ame vɔ le fi o de miabe dewo di ŋutɔ le veve de ame ke we le hotel ame fɛn dzo nya be wo le hotel ame vɔ ame ɖewo ke wo bo tu dɛ vɔ te le ɖo dua me ɖe nu ke wo ma kpɔ sɔdza ke we le dean dzi wa bi wo be ɖe ko le wɔ dua ɖo ma ya mo te le ɖo dua me le to mɔ ame ke we ŋutɔ fi ke ŋutɔ ɖo la le na enu wɔn ne fi be frontière le pɔreza nu gbegblẽ kpo la nɔ dzɔe agba gbegblẽ la va nɔ yi dɔnɔ la va nɔ yi. frontière pɔreza le teƒe volo ga ɖo ma enu fi ŋutɔ ne nyi frontière abɔ da ŋutɔ tɔa amewo ne le gama te ɖu zanu fa tati amewo la va yi. o le wɛ ŋutɔ. mɔluluwo sɔ gbale ye ke ame ɖeke me le contrôle ki amewo la gba te to donc enua le teƒe gbogbo ne mi ƒo nuƒo be wo ne amewo ne le tati amewo le xɔ gawo va le yɔ mia gblɔ tɔ va teƒe yiwo me tu tsã mia ma te tu keke yɔ le vɔ wo ne gba tu fi kpɔ ŋɔ le wo ne ke ŋkuvi kpɔ te pe ŋɔwo eye mi de kuku ne mia tɔ tsã be ne be le fi da va dua me tsã kema na dze gba na dzo yɔ 113 be yɔ na alo ne étranger o na yɔ bi abi ne tse mo di gbɔ fa wa 113 alo 111 111 le ko 113 chan le bon ok na yɔ dziɖuɖua na gblɔ me an ne yi tso mo di gbɔ fa wa ko abi ne wa va no kpɔ wa o no kpɔ ale be ngba va be ne doa ne ntɔ ƒomo tɔ amewo le lɔlɔ̃ wa eviwo srɔ̃wo
besron wozon evio nous asron par exemple to amone le tok pata famille o pomito ne do ale ti lo ba no wa tu amone ti no to beto na amone ti vira agble lo ti kwa mi po gan keke bolo dale de amedo wa le dive wa nya wa contrôler yo to chon alo no gbo so mondia le dive yo ate glona diru do abena de yo gbo be no va tester quoi qu'un boya elle fille et doit aller en prenant allo le dit là il compte moni mpembe ndekpe benyo e doya kwa moni mpem mu kan doke yo lele o ne o be déclarer doa be nu ya le o yo soigner wa nyampe be enyo be abonu do doa di ne do abajo uwe e doke yo lele o so le wula amebe une do le wula amebe una no be no yi yo atef no bo yo be o ndekpe mle o ya ho me a enyo ube ajo na hwe me dare nu ala no vo be mle di la yi kondi alo yemle di be ya yo 111 ne wa va po yo wa mi ade kuku na to di no to be edo amonyi nkan be dore pe beni o mami o dolele beni va c'est les que tension le na menene c'est les que on a diabète na menene alo fiere ke palu la jeji o atike si ku do pen ye po nene be nde beni wa pa amon gba so do asigbebe nkan be do beni alo be yo le corona po a ne yo ikondi ayo la ve ku alo awo de o la yi yo la dadono yo la haya dale mo kwa cho le po do a chanu wo to dada no kaba amu le kuku mi po keke ni cho yo ba le kwa 11000 o so bo le voir me gba o mate ko bi am yo ko te o le tete o kaba donc do a ne le wo pe no kaba e kenwa o maku kwa ele ve vide mi bele to di no lo bi ele ne al voir elle ve vide bi ne le bo le po situation no do kaba no po be ele no na tatika ko kemgbe ne gbata ne va yilo ikpode unde kake mana kela domnya be autorité obi soso emia be de on dia inyon de keso Nigeria gbo va evogan va edifia for ke do antonya lele ntocha oso ya home be konji ba do me be konji ke la fon susune du don no to ki pon la mesemi no be nyon gbo be wa ke nku ipo enyu ocha emia be copy o me do centre de santé wulu ko le mie copy o me tamunyo amia o gad malade va e popo yo ne be dokita no dani ko wan roji le kope me vo po e kuno na me oblewo yu kuno na fifia o wezi na me o da be yo le 3 sili wanti kaka e do ba gbe na si me ne munyo wa e do amunyi be no yin ne opo na we gbe po la ku egbe wa ne be amia o va plo ikonje gbebe ku egbe e fio be do ale nti koko vo o le traîner ku do do alo o tonto nya ku do do akire ko yen to le pratique le nu la home alo e pan ro so da biaji le nu wo le da yin mo le nu wo kaka e nu afovo e ba jo fito gbo be ba to Maurice nous que yo le blombe amo i copio me a home kondi be nu wa mu copio me po be le re kaka de lo me fi entacha lo mi ando du ganvo a home kondi o le ke nyemle jute na dokita on be de nu on lo be donya nyolo onya dovwa o la remarquer be a home kondi wa souvent ne nu o me o ya palu yo traiter na mu voa ne fike o yi o ya nu ale wo yo ye nu dokita ke la we me gbo mu dokita chambe nyo mi ablon tamnyo agab malade fiere ke mi le gblane yo yi ye bele do sero mo no bele o no mu le yi wa on to agbe o gbakudo meke le soigner obe yin dokita wa mi me via bagbele en danger wa nyemnya de ke enu didudu ala o kote wan ro ne batem so po enu dokita won chan gbakudo e dono kewe keken le yi wa gbo le moment ya me puisque o la pona me ale do e be yi dokita wan gbo dokita wan chan tro do contact kudo be famille yo kudo hun o ke dono bo chola baba kwanje dono bo chola baba ame bo chola ba kwanje adomele dum tale dum ame su bobe vi yo le mettre en danger poane enu ga popo yo me ke mi le glombe e enu ka o le no élevé a ne diru do la tem so nku po kote wan chan ni wa pora be de ke o la pero a home kondi to onti gba kudo dono ke we ina wa gboro de ke wa wero ne wa chan o la be do ke yo ple wan o ma tentation do la wa pora be de ko la pero wanti ne wa tem to te wa be do pa so nyem kan di bodo mo da be play équipement ke we dokita les gens les fait cher ani wa so no po wa be malado e la nyon be wa pora be niveau ke yo la te pero wanti le mané de o la tote wa be do na temporairement kengbe ne wa so le wa ba gbe gan gba kudo dono ke wo le po elanyo enyo akpe Maurice ti ale ke ye o so do to do me ko le gbombe mesure barrière bien na mo wa wo do ti nene a mi do eje sibe le mi abe asio mi a o so nya wa do do o mi feve to ne we tro gbodo gane po yo be wa to asia
asianto fifi be va dina le hihemu le pagodo ya mo klina do wa no nti o manya be do ya ntocha va o le si o le mia be du gan me kengbe mi va no gbon mi be copy o mi asimi to e won choho mi agbeto gba le sugbo le choho do mi le mia be kodo mi ni soko sira ko va ya me o wa le kojo ya copy le ime fi atabe gbagba mi le jula sami amogba to gbang amedowa o chon cash ni amedowa o chon cash ni ovwa e moko we wa de do ameno no domia e ya mede mle wa e ba konta kire ko to fone won de viole gbe le pa domi ogbon de 50 abe de viole putogba o le pousse le dobe ga me ke na mia e ku pen be tru ro si ami ado peta le si ami daria de viole le si won o le mia be ko vovo mia de viole le po bolu ne ogbe na we o la zo ame fie de vi won be ti la o yi o kengbo jila do ntojo le apparent blibola ke nla bien be o le bli o e be do amulo ame won be vi wo le pa domi donc vino a Victor le gbon be do amulo ade via ma no pa domi no me won pata kengbo church hodo mi amo gba senta mi le o church e so yin ton gba po mi e po vi le to gba ve le nya mo le church hodo mi vo le nya o cham gba George no o le o nya do e be mo ko po o ba le nya yo ma kudo nya o pata 50 amia be ban le o be popopio agwe ve koro senkase amede le yom so senkase gbesi agbele gbombere mi anane wa va po funu o chanvire be funu to go be nyoma tutu bom le potele o e ve gom le se radio de pepe mu le o gembo la le radio wa o la se no wa RFI o le o se enu ko kwata mi le o le lumi sensibilisation ko komi akui de canton le va senkase o ke wa me ko nya me duro yo le duamea wo poe tem le chonkash ni e duame to wa o ma ele no sigbe o pona yo sigbe yo genso jiva ne kwa nkele wa meyo inu wa le ngochi no ma le ko poso no me wa pataki kenchi o Maurice. Et dans les deux c'est une question de responsabilité pour tous. Il n'y a pas ta ni a toleme. Les bon les enso ameko le polo midi ka kavale ni koromia et jume viodi. Les mission assimé par exemple la no ko la siamea. O po enu ke benyare. O le so c'est plessi ne doit lewa bola nya no e benya. E go e do ke benya suba e gabe nya beni. No le doit ken bola dadona wa. Ndu am le mo bola bo dadona wa. Au moins fioha et le khoro akọ. Je vois les gens si bé et gardez pour tout le kotoko à la fin de came et les nids d'adabe prise en charge quoi ne et nous que à mon le second le dia mia no allo mia on tombe no nyave ne mi prend risque et mi va le que be doa nya pas pour la va no va de fou et gobe et ga que fiora le de toi au jour le jour au le de gâteau et que ya mo la va no bola no dado na we nya va de fou et les blancs et on les bombe nya no ko la si o me ro nya be na do c'est une question de c'est réalité nyawe mais nous les loni wo mi le walo mi le bon nya la ya me ko yo que la na mon papa prise de conscience a me si amener so do ko dibe na me si amener so do ko dia de kebe enya ke mi le bon la ve me na mi de vi ko le pa de me ko to boa ka flan da de po ngon ya ni so nya yo 10 14 pa me vo be nya yo c'est que on est na et mon papa et jume vi obere ne enu ya deke do mo ra ko amerike are mi yo number ya deke ke de ne ba me ko la yo o ma so ka anticiper bo ho la va fike no le jolo si be deke ne amo le church ya me do tele yo o le gbonbe no ka yo directeur de culte alo deke kwa biri o ba do le funu vo ne o po ya kwa gamen e la no nya be de vieux le po bol yo va fi video di de vieux va meto ne men kotoku lo me se no fi ne kotoku ve yo verbaliser pardon chan nkan di be no be soa pardon de po ka no be vide gba no e mo do me e ko be fi ke va do fi e hian be wa polo mi se o bi le bon le polo mi ta se do va fi va hian ba nya tan ja wa ten ku vivi mo ni wa sem to wa ten ku vi aten ku do mi alo se wa polo mi do debe ne nya be nu kele joyare mi an to mi ba gbe ya yo o le flina ne mi jole de jowe akpadi e so amere to no be ne yo pa le church gani kufa be mi la dogo o pa le church ya e be o na church le pastor wa home o ko ya ba eni ne kele de fumbe ne nya to pastor cho kokko fu do arun ko po madu kokko fu do arun ko kaflan o gbon be ma wu va do ma hian ne ma wan to la we e o la be coronavirus be nya ke mi le gbon to ala no le pastor de ve tonne aton que la tati du me vieux ko be le boa kaflan ko bola nya nu e gobe e ha so le pastor aussi ye o de na nya to gbon be na de e do ya c'est une réalité ne me ko mi le gbon ma wu nya na mo mi le sibe e de ko ne ma ameko le chwa be do
formateur o nene ne mianto mi le tuafo jenado me are le bible me rin ko bible to me o bo gbon kle le bible apare le bo nya verset o van nya vie lenti o gbon la fi le kle le bible me c'est o ma défier autorité o autorité kaflan ma be ni voilà na dit donc et o be na les personnes les senu ya gomewa et les defum wa e ameko le problem yo le jagbagba wa wero de be akọ e no tu church apa ne e de o le cha ondo agreement no tu po le tu avis o kwa no tu po le tu avis e ko do agreement le retirer agreement le wasi gamia e la nabe e nu ko le wo yo wa mi ate ton pa do re ke be jua ne ejumevio ne nya kwata mi afo nya pa gbeti lo Yannick dade enu ebenyare garo moa evona sebe alumia to umnya veve sesene alumia si ohoile e doave enu evele gbanchia omnyo nene mbe kaflan ke nyem donde pe contre mia novi male oro voile nyemnya no pa voa mia mi soreva yo no période de Ramadan que on va tourner nous mbe no pole o bona tout on daje o o la bio se benale allo o mnyabe e doit lever nyaaba ça ça dit voir amerunya o mndia gbonare no ndodo ja se o mse no no mnyobe ak les matasala si betese les filles et agwe karaje o e ko hu fio se o pata we omle ododo de pe ntoji nya no asime nyonu ware akore se wasime enya menyi so ma ple mjinde ko ma ple le nya le o le doa ka flanro ne doava ninka ibela ela epanya medio biso nu be nya kengo vela déclencher a e no la mena me des jours ego parce que na mérite zia ça veut dire mais pas tant vedo kadodo kudoa ebe novo voilà le potentiel mais la potentialité elle est très forte mais au moins avec nous à te onia et doit venir mia no viola segomi no ate pere judu douanchi ne mia pas tant ne nous pour venir de golo elle va y s'andea nyam le segbe vo nto gbale gbon be mu ido eyin vala trojo kabo yen tiabe mi ro la nyale ke mi la pagbe no kudo do aro we zerika ne le susu ina mi be la jozane ya mi da pero mo no mi elle menene darele elle menene pepe vo eni mi la gbon nyan to mi ajawagba we e se yo do e koke ogbedo dare na mi kware nya wo enchi kwa ne mi apata mi anu na evo eye yin ganto akpe jamais d'ailleurs nous y a mamie pour nous government a fourni nous a voulu tiens fourni on voulait va ils government a tollé mais bien chez bien tollé mais n'y a quoi government a boire elle est hors inspiration va ne cho nous à chaque bâton chargé pour nous pour nous et c'est quoi be de toi de est-ce que tu dois entendre les sons couille les poids ya be de amole woro si odima et blom le be fifia ba son couille tétende pour nous ado on ne cho bâton nous a vu amende nous on va n'est-ce que vous pouvez nous a touché de babi avu quoi on ka gavire na mo na tu no va ko cho hore ma ngba de mu na ma babi o so ameye dia ma kule am move cho kwa mo gbogora amana gba tu février ka fla elle famille pleurer nous joro di le voir yi me mi la ina quoi on na gba tu février na amu bore afire quoi on fo on dit te pere non anu tu amade mko no mi te wone na yo wa vire na america ve tonena ma caribé amesiam et port de masque à cham caribé gamo sous-on nous rendre obligatoire et quel laisser on a dit doit so kaka ga ke mi le da pa le gbonya ya kwa o matin prendre de crédit pepe la sosiam misia me dit be no la to la ho me la jagbodia maskaya azen no gbo ba do ho me voa adeo comme government mo po wo me parle masque menya ya mo ina ye o mettele wo alors que du tonto yam lo na blane o wa ewa ya on a distanciation de 1 mètre à quoi nem nya ko bénéfice à vivre la te faire ka mettre ka lo vire tout et on tang poso masque chambe baba ele vvd o mo va mo nya du tonto mo nya wanti o mo ko a o ne be over da si ho ma me fifi be du me vide si ade la ton masque wan poya e ya ma de do ko to me do gon be nu ne o décide la loi il la tue mo mo ka munyo e o yo le prendre décret ko mo gba pe gan fo go cha ja to pe church menya pastor te WhatsApp la me service on o church ya WhatsApp ti
kwa o mo ha me viola si onye church no wa no ale whatsapp di ola ba joga o de ba joga patrimony wa to na timoni ko do mo amero jona pono sanfuna ko pono la te ina timoni ela yi kuna la o la ba po be ko be ni ba gba me to yin anu mi e be dara gba me re nyana ne ne ke nyu e ja lo timoni ola ba po ga be ho donc ale be vire be no onya be me amese me bate no joga en ti o ngbale so agban le to amodi odola to la duwe aso gave dara game no record ti afi pe mele ngbodo me la won pe no no le oblige o ton la to la si te pe e yira mo ye yanji na dare de opo be nuke gome amodo la fe yin be na re no so kaka je yovo den to chan ke be va do gade me kondi o vale débordé ke ne enu wo yo ikondia même ne gbani corona ele dompo no to chan ne mu do niveau de wa o ma so anye o ola tenglo no be ave no ahomi e ya make we e dobo lele chan oblo no be no ahomi ne no ngbele grave be le yozon kwa ola no ahomi kengbo donc a mia to ke mia bi no la fime gbakudo choti o gbakudo moscow o do la fe gomebe kucho home o do la fe gomebe funua moyen le wafi o le équiper le continuer kengbo ne ono déborder ne fi a fait achara po so dare kengbo ne fi ke fi achara avec le déborder le meke gakpo o fi ola koko yi gbangbo oblo na be prévenir vaut mieux que guérir donc a ne fi bébé o va le do avoyo be candidat o mda tempo o are donc o da ku won candidat le vom le pamo donc a mia de kukuna mia no kewe la fime gbakudo choti o mebe no jagbagba ne wa no respecter mesure barrière o gbakudo distanciation so ye dia nyankwera be so jakewe o de na to po na mi zame be mi to zame virus ala valemi be mi ado a home 21h nyankwa be ne fi bebe o so ja on so kodo enua fikewe agbeto su na gbole figbe afi o me gbakudo enua et centre commercial aussi et concours de temps yo les sensibiliser à mon distanciation puis ce n'est distanciation là nyen kan di be propagation là asubo ne distanciation là et la kan me vire so ube wa tafia mon wa bo be zame po e virus ale na me donc azame o mda ko on be zame ko bele na me ah dare o pa ne fi be o be mi no a home zame a mingba no to ele fi be zame no ba kuna ju ne be le si be zame ejan dodo be yin le dodo me donc anyam même no la gbato ndo kusun to chan la wa be to chan sa me to chan be le vevere nyam para benare dadede au lieu que o amiola to samola no pomia no koro afiome ne wa vient modi be no respecter distanciation wa respecter port de masque nyam pa be edomia di u be ola de auto la pomi zame be mi to zame dabe dadi do alo to zame be ave on de gaze jamais d'accord pas ça me benya ke no e yira me ko e mabe e soirée on wa ye vire pour so bonye va pota lo gea so ba hu onyi de nto si agbeto ba posi ke ba ni considère gbea donc c'est pour dire que nous on a examen doma hia o le gnobe mien c'est coup-feu ku va te respecter donc bobe coup-feu aller voir ko gbogbo do melia coup-feu amule odo e ko won me to chon le bio sebere yo chane yo le lo amia yo le coup-feu amia ele ni go yi na ko do le posi be yo wu ti dudu wa o se go ma se be ni so kene tukare no adapa me ko to ne ya adapa me bio be yo ngba le di so jare kere wa so gan mi kaka na wale be ya adapa me e kan ko pe ka gome so yo keke anfa me o keke on da po so jare pe be traso o le pa ele no na jume vi odo ma hisi bebe yo chan yo wu ji duduwa c'est pour dire que so jo subo on le de auto mi be wa po agbeto voire du mo si na onya be jume vi onya be na de enu ko do to me yare o le wo ji go me ne va le sibe matewi sibe o do no avoa on tele well e wo e ti kono pa ame ko le promia ko su e be wa we pa no wo tu possible ono si asiare e doyare nya tutu doyare ra enyo jamais o dale yo kun funya glo yo be aso o pata o hia le be ku ya le te fe be no wo keke ndoku chumo to acha hia ki ngwe sam to acha hia do ne be o gbe sam to a nu bu la jo sam amola wa te no gumo yo sam fa no ko le nu agumo america le le ti kwa go gbe na mo gbogbo ko o pata o hia lo ne mi agba so gbe are nya to nya no viro gba le gbe a o dana sipa wa bo adasipa adalito adalido adadam ono dapa ano ko mu kha
kakaka ne va nyibe e va zi mérito jibo wa ve homle wasia no homle wasia o gba tro tuna nu gome agba tro imeria agba tro ve honi ne venu agba nani agba no vion mu c'est comme si o na no sebe yo amere pe mi jate gbon yare pe ne yo e gombe yo mu le garder bien kwa nyemi poata merci donc nya de kuku no benare e nya va fifiare enu alove o mu so pa na bobo enu ewo enu ejo kaka e amesi amele dapa donc amia kwata mia wo eye mesure yemi be mia gbe fiora gbe de dare mesure barrière o mia respecter kware ni mia achi mu ne edo ave nu ya ne ma so pe Yannick Benya dade de egbon adito ko to lonato vevere kafan ne lonato gbalo pa be dade yele ji gapo e fola na me o daba dade le boare distanciation ani no wa to me meta de ka nponde ma gbole nglobe ya opo move to wa ma oyoyo o de jabagba de ke o le de amo la mo re distanciation wa no wa be ho mo no le de o de kare ka do ho me o jagba pegbo wa be eno parasol ko o manana ameko na flux ko te wa do yenu na mo ngba do kusuji o amo ona fafa gbe go be e ga ya mo le ba no le wa do me potato nya wana ino vevere le move que le pota pare masoyi enyake le gbona wadia c'est pour dire que lonato do la so do ko dibe o le ti ga ya duwe o be lo tori o le ti ga ton masque na va dadia ne o le ti ga ya duwe nya pa o be masque la chongba lava o be meta de kana do na mi lonato ne pegbo egome edo ko ne machine o TPM on to ne vente direct o pata ka mo dara le funu o be fu ponto a egbe ya mi nyabe o be fu ponto ifare machine to are on sensibiliser o e wana wanya be na de essaye on de seto que no o remarquer be e wo ameya que les machines ya di le fia mi le on laisser aller le nyagboa o le machine on lâcher e comme wa ti on le dun pourcentage ina no but e la wo be et nous on l'a respecté la fille pe lonato egbe ya to go be e do pe beni voine on l'a te no permettre nous on la yali da pe on la confi on le dalile amo le fwa me ho wi ko to wa e de fio ko to be government amle o e be do non et jamais tare de nya funya glo nya nyire ko lonato mo nya o le mi le glo mo nya gbe yo mi le glo mo nya gbe yo sus ne nyo ne be o a propager maladie lonato cha la te propager fa mi le gla jono for mi le jojo la jama ye glo mi le ta elebe mi agba koto edi no veve be ono distanciation ono de seto da me se na va dadi lonato madia ye ko da me se ma le gbe ke kama kwa be na me se na va kwa ne fu ne de me fa cash ne metar ka no amodo me no va yi wo le wa da de nya le po le to gan va yi po lo ne le po nu no enu yi no enu ya va reva e mo ke mzona e ko le mo ja nkpona le amoto na la do gbangban to quoi je me nya nu écouter no be on réaménager au secteur nous nyama nya se sere ke nyoka fo o be mettre ka na modo ba mo no so cash ni de secteur mi ne jagwa no wore nyama ja wa cha se sa dalide oui nya fike ma travailler ni a hafio feo o la ko be a hafio feo le o afiklo fi be dispositif o andaro fi fa mo no be na mo va wa kloafi enyo enu nyere fi fi na me o va yo kloafi yo do fi fa me voa yo do to le nu bia funu me a distanciation be nyare pe ngba na nyolo depo me o chaku do chawa no ne o chakplon ula no kansen ya ya kansen wa fite wa duwe amero nto chawa tele wa no ne wa du zuk voi mi le glon do benya voi côté won ele fi bebe amere pe mfo côté won le odo ne fi o fe ngbe le odo zame so to bona ku fe be ero pa problème le voi mpora be fi o fe o mecha lieu de benyina propagation ke odola jagbala le nkurenti nyamnyane ola de feto be on le dit nombre que le fiafe me on va amecha nu bele fa nyenkane dia me la ba be ya ba no hola blona me abe ame 5 le fiafe me vo ame 10 le fiafe me vo mi no te no fi te do mi avo kwa ele vevere be côté wan chan wa le nkudo ntine wa ko solution de no wale be akwa na hajuru ma swatu pa wa jinu ana ho me anu adare de lui denyi mi to cha mi am responsabilité à le toire amedole homme le confiant amedole homme le confiant nke be fio se me no no hakaka wale be achan kwa fio se me no no ko be fi bebe amedole homme le confiant ye o yi over le onu amedo ke we la home yom le di problème wa yi wa yo tro mi danger ne ngblegbe e ame gbogbo to le ho ha ya home fi o le kokko ne gbigbigbi kwa so wa do amodo me la home ke o le home be mle di nya wa Maurice te pere ka ke ye jiru do abe nkuwi mu le po wa enyi morgue minyale kasidi na le fundo no le jabe ho amo le weekend me la be dia
voa funua dodo de pepe mu le kudo distanciation ben nya kemire gblon o le nenia po magrebe o le so enu chonwoti voa o le nojo o le ta o le sugbo wunu o matemo dodo de pepe be ne ame amaton ela wa ho amega popo ale kemia ga popo ale wana mo ga me kwa o no ma gba va bo gbagba me tala be yakọ eba me tala be yakọ eba me wa dare de po enu yibe bi on to gbonyan wa zande fia opo edo alecho me do apele wa me godo va gbe to entori ke ku na po amole ku oju le ju pa mo ga ntan se flini sore ya va yibe de ke bebe non na do po ne ko gbale animation na le fun ne ko gbale non seulement on les exige et masque voilà ton cache les couteaux wa mdi une information couvert 2000 l'enkeke ko ban na o me une information couvert 2000 ke ngone enu e matin mu alo nu e matin gbon kuruntia ma gbon kurunti voir kaflan ministre akele po la mese me nyon boa moga koloya privé ole voir privé nene o ke le ani e juato voilà nyobe wa po wa de communiquer même directeur d'intention le moga si ko la de homa de communiquer de to alors nana nyanya de tobe so gbedi na ameku on va dada dero moga agbeton fe we la va o de sere to le nombre de personnes au limité nombre de personnes na va ka be le somo le appliquer o ti ke mi la biole e se ono na yinwe de vo mo appliquer ka be le somo le appliquer o pa nya jagbagba be e se o no de otua mi ya me ko njume bi o chan nya no o do di so ye di chama te o mi ya no vi ko ni lo meto grand lo meto wa be dire pour na yin e go be kaflan le nyabe kotame alo le kotame ne agbeto kuna wa le odi ne do wa edo aba obe e chobe wona ngba le yin nene o no ngba le dodo nu aya yin le po ba le yin amesi amene le jiro po kwa zare ya enu la gba ba le egbe no na do ale no anto le do ya mdo meji ale limité de ni ya dépense na mo nto gbogbo le ame ko va dunanu na wa choma be putia aduka ka gba fido nu me e va dare nu kele are o gba be e ko le fo ave wo duna coronavirus ya va ena mi be me kwata mitro nyave wona enu yo mi ona gbesi agbe amitro wa mo gagné mkarjibe normalement administration qui venia elle a tassé le kaka la bava agba rappeler nto vi do dasino le gouvernement pour nous mais o bo hu do pe gagner otro gagné ko la battu banco o wato ona nyana mo glate onini pa programme no sibe ko le prene nyama ni enu onuyo allo soit on la bene mi ba vando ta disposition bourre la gba no yianu ami ame fere alo ami amatone pe la no kwame ako eva me netua ame la o la onu ya sibere ke pharmacie no me par exemple via o la ko ebe o la de amero to amero la no yenu voir distanciation sociale ala no ani quoi mo gla onu ya manyiwe ela gba nyinya kaka c'est comme si we alors amero to no na nyojina we wa fon yo be doda si enu yo to ni et de na fun le nyami parce que enu emi le vraiment ga ko 3 mo ganja e galelelele ko ga yo kore emoji kemi ko gare no jiare o mu service ami o service de qualité na mune amwanya be aben kenchi o ko gare no aji allo période de memi le toa que veni mesure exceptionnelle o le soit d'arrêt ni wati a respecter et la ni enu na mi de victoire richard jamais mo gbe nyare wo ye ko mi blo chava yo ye ko blo mi le vo ye ko blo mi le de quoi de mi mo gja afile pe ko mi nyabe agbeto ba puna fudo ko e nyabe mi le nya am ko do la tro atra silenti distanciation sociale ala nani port de masque ala nani et mi pobe le santé mais alo la me nyao me akpadi morgale ou kondi morgale donc kondi to ou la fiami pode nuto ou nebe kondi voye no ngwa le jojoa e de fuvireta ou ne po gangwa no trois silence iram de mpobe tonyo blanc bogo to voir a me femme do la prendre confiance no a me nyen kan di be mog to we la gbaba no funu wa no rappeler mi à l'ordre a me ke mi dava ho e ajo ivo ne mi anto mi le confiance mi di be mi akle do e mo de dele na mi munya mere pe da okumi a me ajo ivo ke mi va mi nya be dorele le pulamu de ko mi la bro a me vene iba be o alo ne mi di o glame
o da be po ya na mere to mere ne yipa so mnya be le fi mo ga ona na tan de ke mi la so po mi aba mi akwa mi aso da ka wa gba expose a mi bua no nya nyen para be enu ala nyinya mi la tem se mi no no gomi déjà me que c'est le fi gare me obe le choho me amom dola dépasser 15 ou alors de que ne mi da mo ga ami ne ami me 15 mi o délégation mi ive doa ami me vela ten va po mi to ami me vela enu minti ame obe nde me ami ovo pa mi dro mi ba me mi jo muni mo to we la gba va no funu wa gba do na mi be ami me ve dola do wa mi ami ten dola o de ke nu ke ma so pe ni ajo mi o la po be ne fi be odo enu banque de omonu alo afide wa on le lombe amoa no do hwa me subo même pharmacie o la po on le lombe amoa no do hwa me subo voi le yia no on ba contrôler na ndekpe o e won ele mi anto mi agbo onya be muni yo be hwa me yo dava hodole alo ndeke o voi de ke mi anto mi la gbe jagbagbaro le yie nu kwa mba kana o ela nyo be ne fi be gardien de o la no gardien ko no na hormone ku de ton wa no mettre ordre virele nebe ihianu ne amoa tem no respecter nebe no munyabe e dobeniva e amesa me do la prendre conscience voilà mom le conscient wa amere ke le funu la tekpero wantia ne no we no enyo akpe enyo mi ke to gbobe edoya be nyale voi veve toi ogbon be ameko gbon ho le wanti kudo dodo le wantia wo we edoanya fokuna voi mi abe e kodo me a bubu dodo ame no vinti muleu amero so wa ba joko le doa so le defune wa no vio le kodo me fifia wa doso asiso la no va a home la modi kaka amoma ten gbon le wa ba home amero nya asthmatique o le obligé sinatona la wa me ado ya fibu na me ade ebe nu kebela d'avoir ken gbo la ba enya wa jole mi abe kodo memories le ke mi nya gbero dadede mkono nous qui quoi kaflan et laisser jouer en temps le nouveau avec ça mais on nous qui joue ya mabe o yom ni sobe nende le jole code me wa e mi dafo na nya ye ku yanik si hade oto ne nya me fe dafo inyame kemi ya e kwa me to de pe mgbon nya no abe nya nyo obe le sibe e pe ama si de ke e be vale e kwa me ya ne ma ne nya gbon ma yo me nko le si mi le ka pa chu de ne ba adama vo be kwa me mkele joy am dizila dama vo ba si hohoa fie e bia so wa me le gari me mdizile e kwa adama vo kwa me gbo no jo to asi atome si mo de to ne jora si ave vo nu di kaka kwa ole ha kon na de kare aba ha de kwa ke kwa je fi obe adama vo be fi obe agboji e gbagba me funu ayo no ale jole mi anu a nke be nyi ona productrice benye e wona e dana zomi alo amidjen ne mi yona le mi adegbe me wa pa inasi ne jo ya sia e kwa me to vona jora brada kura yora fira gbe re gbo so asi kura gbe alo yora gbe pa fira gbe po to so dodo kaflan enu kete pe nyambe po ni so e de amepo to gan be amedo ona pa ma be do amedo ona akoto le o dane doa be doa npo be o be loger le no ye kwa me le funwa le ke fun pa bo na do le o be le jo afiro na be e abokope alo ejuabe gbagla be yan yo la pa si joajo na ina esuame ba mi no ya ebe ahwe ta ahwe vile ko benyi ba ese gangan wa agboji le ba dro no ese da do le agboji le be kaze gan pote ya le hwawe angladi e be dona so le funu gberido so dona so na mo lo gbe ya o so ba na ne o so dona so gan me so la le nyere agbogbolo ati o ko ne o so yi so da mo mi so wa avoku kon kengba mi po mo hakona ke benya mi le gbonba e mo po ni mo re kare ke joro obe ya to mo nyere ku aso yi e go be edele enua clinique bi le no afile funu ya yira e kwame ya e mo adele funu baba esi comme disait le joie boa e be no do na popa e mo ya po ni e mo ke ya mesia me sona voya tati po e mo to e kwame tonto ya de be mi di sala home e amofa ko nyo na mi amobe e yo la gbon amedo be yo gbon voa me ko ba to je sile me be e ben po me ya eba me alo enu adama vo be fiwa ele ngbe do ngbe ne enu ke yin ba sele amero gbo won pa mi be ma se lagbe o ke mi bayi le mi awe ajerodo me mi ba ya adama vo fiwa gbo ne ne le jore ko ame won yan sinami mi van ka mo je cho o ndo ko be gbolo to ke be ati gbolo be nyanya we nyonwa fima vele ya moji fani nyakata mi nyan la ba ya la ba ya vire wa
nu wɔdue mate gbe ne be de kere va nye tɔ tsana mia ehia nvlago do ame va na va ƒle na mia le bɔe nye ku yanni ke le bɔ be gblɔ nya na mi ko tɔ kɔa mia nɔ le na mi le nya be nɔ be fia va na va ƒle na le gbɔ nyanyawo garimu wa ne eva le yia be le dia ko tɔ ke la te sɔ da home ne sɔ yɔ na ahome ne bɔn afirika ɖeka eve ɖewo be yewo yi fia gbɔ ku nya eye yewo poka na ame ke kpɔna comité de développement kɔme tɔa yewo poka ne tsã be nenende le dzɔ wa epe amasi le kɛ be nya yewo le gbɔna mi ya nene le dzɔ ko tɔ wa yewo le kpɔ enu dzedze ɖe kpe ne enua ko tɔ wo kpa ke mi va do nu me ya enu nyɔnu nyana ŋlɔna ne amewo se le amewo le kplɔ mia no se awa kpɔ de ke ba nɔ ɖo kpa mi gbɔ va nye va home mi va lé mia be nu mi ŋlɔ va mi to koko mia nu antɔ tsã lo ne mia se be nu mi to ne be de ke be le mɔa dzi ɖo ya nyɔa de ke be le nu ya le do ŋpo na mo wa aho ɖewo me mi ya ke ŋgbɔ ho la relevé ne souhaité va ke ŋgbɔ la relevé compteur la sɔ afɔvu do aɖifu si me o wele miatɔ mia gɔn mia pièce témoin o wele miatɔ mia ŋkume o mia va mia yi exemple ale azizua ena be compteur la ewɔ yibɔ kekeke donc ke ŋgbɔ la va relevé o la kpɔ chiffre le compteur la dia afɔvu la yi si me asɔtutu compteur a di atutu compteur a di ke ŋgbɔ numéro a la ze souhaité tɔ la kpɔ numéro la kpɔ ŋgbɔ la o le relevé a enua ne ke o le relevé a ke ŋgbɔ enua ko wa kpɔ enyi de le defuna ekuametɔ kpanya veve de ya mairie do nu me egɔbe ke mi ŋlɔ nua ebe nu kesiri ka mi xɔ yɔyɔ ɖo mairie do nu me ke egbe kaka egbe be zena do mairie na mi nya be yewo la yi funu mia nɔ la nɔ te ɖe ke be edoa bɔn mia do akpe veve de na brigade bagida tɔa watsɔ do nu me kudo commissariat amaya kɔpe ko sɔ sɔjɔ ɖo ɖa ma be brigade abe ame ke le gɔme na sebe ya ŋutɔ va sɔ yɔyɔ mi ye mi va fi ke nua le dzɔlia ɖe mia va kplɔ yo yi wa mi kplɔ ye mi sɔ yi mi sɔ nɔ sɔ fiɔ do gokudo mia nɔa yo na mia nɔa nya ba nya be nu ya ke be le fi ya adzɔtɔ be yi be créé ke enyi nu be la xɔ ame wala be le tu fe na me etsa le donc nua la va ni ame dome be enu be nyi la wɔ ela be di afi de ke agbetɔ mu le o be la no wɛ etsa no de funa me o etsa la axɔ amu la tu fe no edua nya be de ke egbe fiɔ hala te kpe ɖe ŋuti le gadodo industrie be nyi ne voilà gadodo mo me ko tɔ va ne ke be la ame dome ɖoa munyo ne dzaba ne ba trɔ asi ne eti yo na be nya be ezua o ba do zua gbami bɔn be ezua be o la ti zua bɔn o ti ko tɔ voa ke mi dzo esɔ hã e ba do zua o gba va po kana mi esɔ fiɛsi gbɔ be e gba do zua ke bɔn ele si gbe o gba va défier autorité nene bɔn mi atsa dɔdɔdɔdɔa nya nɔ ya mi la na ba nya be ame ebe vovo alo ko bona ne ebe ebe vovo to te roa ye no vito le to jesu fun fie ye no vito a ele to edisu alo Yannick dade o be dade ame damenu nyena ngode nation tututu nyonu ya nto deve ame apeli ko kekenu ye parce que mi vie boy mi kunu me a ola teja so pe amaseke e pe amaseke ame amate gbonbe ya ye mi nya be ye be dona ele blemu la me kontontiu mate gbon parce que menare no zo ami diare no ki je mo danele donc e de dore ko do gare le enuya yo sona pelebe anu e mo di na pelebe il se garder na siasi 5 jours no lo sia komodia dare ne ça dit que si à tout un truc quoi et puis avec no matin non là non moins ve buenanto voilà tu veux que Maurice Blanzare a qu'on a viré mon nouvelle puis elle lo anake ko moi dit tellement avec no matin va you no be ava yare on l'obligé agbado ke po conduit a on l'avait kala kaka agbado ago ko kala agbado ago on le loi me on le loi mauvais et nous on a me ko o so do asia et nous veni et de amenu tellement et nous e patron non et ba ko be yin be soke se be ova e mi kwata mi no ami je to ebo e be o be kaka mi la jo fija be zo be nya to ke la fotinu et na mi y avait parole d'honneur quoi yemi joa 16h mi le jo le ko mi nya ke mi le jo autour de 14h 16h mi no gba 12h pire encore mi nya ka ke mi tasibe nya kpora be peut-être elle a tima 20h on a sonné et zoagba e gba le bige donc a mairie a mi tro yo mairie be abe comme il te do be gbe lava be olonu se be o gba tro rassurer be o la ponya no no la fotinu
enyo eyira muleke o poso nu kele jole ko wa mi anti dade de o pora be eno no so mi abe ko me eno décentralisation benya ya mvakabo donc la fisme football nani et de fiahacha comme be po be yem tele employé me fiame wa eta fiame fiame ne wo nu ke jura kwa désordre do eno me va coup de décentralisation que va mairie olea a me fiame la nya be maire be pe le dibe yebe comme bani modèle yebe comme na me redo be comme wa blombe au désordre mu le coup d'ore ke nu ke nyonu ale wa mila blombe enke be ona dunewa voa e do ke yo le ole dua mateni dona mebu nu ke no do do mebu ma no do do mebu alo ela ni entrave na me le kwa me ke amol matem no yiye nu amo maten to mo va yo wa e won e trozu amenu vion wa ola o dollar dunu 10 place ne de ola gba be ha apare la fi de chan ya e do le obele nle gaba no ola investi do do ami o ma so do ala so no vion me pote onu donc dès que nyonu am quand on dit be autorité ou la l'encourenti ne le dit la continuer ba jo apo ya ne libérer quoi me ba be di fi ke evoyer be activité ama dompona ame pote wa ne ba no wele fun akpe jamais mo ko be adijo me nya iblo le won le ke no do la po ma go vira le be ima feli ka o chon no po fufulu to vivi a we no a we to mi da pe ne be mi no kudomi le egbebe mi we ne nyon be wonami no ahwe ni nyo epe mi glenzande ya be fiki apo vovo e Saint Eloi no vi o to le to ejiso efunu ne be oso ahwe le kode me a ekwa pata muni to apo azizo ama be no nya me pote ojo le wa ba ho me o mate no yiye nla ko ayo e le lameme to chambe akpaji fifia o ododo yeye ni lanvi me to kususu ya be azizo ngba no defune wan to chane ba no dodo ki wan de po la pa mo be wa 3 6 no anti be leke be la ten dozo ado fifi voye azizoa e la no to tuyore mi ano ya mi se leke wizino to yinanene kan me magba no gbaro hihi mi ano defune amepote wa yebe susu ye belade mi dakpere mi ano abe wodoji enu wodu be nyine vo amaten dodo amekote odo mu yele jaba no pratique na mi o mi abu mi ano ne o mi abu mi ba pelika o esele mi abe duame mi awodo se oji covid-19 be do a ele mu nyinya papapa yo mu nya je yo dodo ko so do to ami ami azondo dodo wonji ne mi atem ton pa do mi anto mi ado kwekudo mi havio mi abe po mi to mi le yi mi le gbo amesi ami mu nya fike no bia le to poire pano pono viwa susuibe e doate no enti ke won aton padoro ko sitero enti ele vvd mia be viwa mia le beno mia zion da home enyo ube ne mia de kole wanchi wa be no gbele le gbadome ay kokko do so wasi na mili a home wale be mili ya omna mo keke de viwa radio de viwa mi di e monno no wa no plan la home wa fofo da do no leo no wa fi onu a home so be wa be no po bolu le gbanji aro wa be no puto gba be si e si won ke nu gbogbogbogbo le do mi amole ko gazen to cha huwa be gazebe dodo mia e vila be le si wana mela o mia mi de kukulo mi de kukwaji no mi o mia be do dati ke ponkun na mia e mo ngba yin fi ho be nyaye be la nyu do dati ponkun me mia do mi to de siade ne doya mia temu nya do gbe kaba Teresa de masonya hunle de no mo anu ameke o proma micheto menga kudoki kisosa jeroda kuchala na mi la trosi wonaya le www.canalfm.com dialo ne mi YouTube dia mi la ke duenti mi do akpere Maurice Agbosu yani kagboka jamais dubiji kudo yira makapo bye mi wena yo e gba unyamala mi gba wena yo e fa unyamala mi we ni nyo mi la no